Buah, me encanta. Me flipa el puto diseño, tío. Me parece un flipazo. De verdad, el diseño artístico de este juego es una barbaridad, tío. Y es la entrada en una de las unidades espaciales más poderosas del universo. Muertes por todas partes. Gente muerta. Máquinas muertas. Todo muerte. El tamaño es absurdo, tío. Come on, don't be silly. Over and out. Rahitra. Qué tío más encantador, macho. Menudo paradela. Dice Rapton, oficial de equipos jefe, dirige el departamento de despachos centrales en una solicitud para la adquisición y suministro de equipos adicionales, tubos de electrones para una máquina computadora. Para empezar, quisiera indicar que estamos muy satisfechos con las asignaciones de tecnología que hemos recibido previamente. Somos conscientes de que en nuestro puente de mando contamos con el sumum de los logros tecnológicos de la Alianza, insuperable ejemplo a seguir por las facciones rivales en este sector. El Cóndor, un crucero de segunda clase, está equipado con una máquina computadora ultra rápida conocida por ordenador analógico. Esta máquina cuenta con 18.000 tubos de electrones y solo ocupa 140 metros cuadrados, lo que puede considerarse un gran logro en la monitorización de equipos. También apreciamos su reducida 140 metros cuadrados. También apreciamos su reducida tasa de fallos. Los tubos de electrones solo se queman una vez cada 2 días. Nuestro excepcional equipo ha alcanzado recientemente su mejor resultado reemplazando los tubos en tan solo 15 minutos. Sin embargo, cada día retraso en el suministro de recambios contribuye a retrasar el trabajo de la unidad. Por ello, espero esta mi solicitud llegue directamente a los responsables y no se pierda en un cajón ni sea víctima del líquido de una taza de café en la secretaría. Vale, allá hay algo, ¿no? Parece, tal vez sea como una especie de... Parece como una especie de elevador. Sí, creo que es una especie de... Puede que sea como... elevadora de material, maquinaria o no sé. Lo que no sé si puedo subir a esa zona. Sí, puedo subir por aquí. ¿Qué? Veamos la nave. Además, mirad toda la maquinaria que hay en el interior. ¿Os dais cuenta? En los diferentes pisos. La cantidad de vehículos. Qué locura. Vale, estamos en la planta 4. Más gente muerta. Vale, ¿puedo coger una tarjeta tal vez? Tú no tendrás una tarjeta, ¿verdad, Rey? Dice, notificación con menor relevancia para el público en general por cortesía de la comandancia. Importante, se ha perdido un reloj marca del Vana cuya esfera recuerda a una estrella de mar. Llevaba 4 generaciones en la familia. Fue reparado por una vez por un padre relojero y lo llevaba a su hijo, un astrofísico. El fenómeno de la dilatación cósmica del tiempo no reduce el valor sentimental del objeto. Y según las últimas investigaciones, tampoco permite retroceder en el tiempo sin perder el objeto. Se roba a quien lo encuentre y tenga la bondad de devolverlo. Jarko, astrofísico del segundo puente. Whether you like it or not, voy a subir. I'm coming to you, Rahitra.
Oye, menudo borde el Rojitra, tío. Que le ayudamos un montón y nos dejó tiradísimos, chaval. Menuda rata asquerosa, tío. Te lo digo, Hombre, que entiendo que no se fíe, lo entiendo. Y que primero mire por sus amigos, pero tío. Not quite at the bridge yet. But I'm getting closer. Much closer, Rihitra. Ascensor inactivo. Puede que sea sección médica. Sí. It must be the medical wing. Surprisingly, everything's still running. Was Rihitra here? Hace una tarjeta. Sections. Different elevator cards. Busca otra forma de llegar al puente. Really overdo it with the security measures around here. I guess I still have some time to look around. No parece que haya mucho, la verdad. Vale, puede que con esta tarjeta utilice el otro. ¿Ascensor? No. Esto está todo cerrado. Ascensor inactivo. Vale, y tal vez a lo mejor utilizando... Echemos un vistazo a esta sección. Aquí. Ah, ¿puedo entrar? No, no parece. Bloque B. Vale, sí, puedo acceder a diferentes secciones. Someone tried to eat soap. Uf. Alguien intentó comer jabón, tío. Madre mía. Puñetera locura, tío. Alguien intentó comer jabón. Disparos. Paciente en el día de la misión, función de los órganos normal, temperatura normal, PCR normal, visible trasfondo de ansiedad con resultado de disnea, electrocardiograma acelerado, falta de apetito y dificultad para dormir. El paciente ha estado ampliando sus conocimientos sobre esa revisión de fenómenos astrofísicos en los últimos años. Hace 3 semanas y 2 días formuló una teoría sobre un agujero blanco, la antítesis de un agujero negro. Según el paciente, el agujero blanco es pulsar que ha absorbido un agujero negro y cuando el agujero blanco y uno negro se acercan podrá aparecer un túnel entre ellos. Neurosis de ansiedad ocasionada por estrés agudo, intensa actividad cerebral a la última hora del día y durante la noche y cansancio corporal. El paciente no ha definido qué tipo de formaciones supuestamente expulsadas por un agujero blanco y previamente absorbidas por uno negro le han causado una reacción de ansiedad tan intensa. Tampoco aclaró por qué el citado túnel amenazaría su sensación de seguridad. Sin embargo, la repetición de palabras y dibujos indican la relación directa entre hipótesis y neurosis. Recomendaciones: suspensión inmediata de sus investigaciones, seguimiento médico y tratamiento contra el estrés. En caso de no mejorar, hibernación por 1 mes. Protección contra las moscas. Producto químico. Se recomienda suministrar ácido gamma aminobutírico a la tripulación antes de partir a la superficie de registres. El periodo de espera hasta que se surte efecto es demasiado largo. Reduce significativamente las habilidades de la tripulación para llevar a cabo sus tareas. Punto muerto en la investigación. Madre mía. Están todos muertos, tío. La máquina introduce impulsos electromagnéticos en el cerebro del sujeto, lo que provoca una corriente despolarizadora que estimula la área seleccionada del córtex junto con otras. Aumentan la neuroplasticidad y la neurogenógenesis de los tejidos. Hipótesis preliminar. Este método permitirá a los sujetos volver a aprender el lenguaje y comprender situaciones sociales complejas. Sin embargo, recuperar los recuerdos es imposible.
Protección contra las moscas, camuflaje eléctrico. Los cerebros borrados apenas muestran actividad eléctrica y según el último informe, a las moscas ya no les interesa sus víctimas. Necesitamos camuflar la actividad neuronal de los cerebros. Una especie de casco de invisibilidad, fina rejilla de metal bajo el cabello, emisión de impulsos eléctricos leves imitan un cerebro. No hay sujetos disponibles. Si no se puede realizar más pruebas, seguirá en fase de prototipo. So much for the hope. Bloque H. Madre de Dios. Todos muertos. Profesora Cima, encontrado fuera de la base el día 24 de la misión. Falta de consistencia, quinesia, afasia, amnesia y falta de respuesta a estímulos complejos. Desconocida causa. Despertar programado para el día 47 de la misión. Tiempo previsto de investigación, 22 días. Vale, creo que son cápsulas. Sí. He couldn't get out. Poor bastard. Richard must have given them something to calm them down, as he did in a hideout. Joder, el diseño me parece una pasada, tío, os lo digo de verdad. A mí el diseño de este juego, el diseño artístico de este juego me tiene enamorado, tío. De verdad os lo digo que me tiene puñeteramente enamorado, tío, el diseño artístico de este juego, tío. Parece una locura, tío. Vale, creo que por aquí no puedo seguir, ¿no? There should be more drugs around here somewhere. Medicamentos. This soporific could be useful, although I prefer not to have to use it. Vale. Por aquí no puedo seguir. Bloque B, aquí ya habíamos estado. Bloque A. No podemos pasar. Cerrado. Cerrado. Lobby. Bloque B. Estimulador internacional transcraneal. Auscultador de tumbas. Registrar los últimos recuerdos conscientes de un cerebro. Envío de impulsos eléctricos a través de fibras nerviosas que en el estadio terminal formará un todo funcional. El procedimiento a seguir debe ser el siguiente. Utilícele para limpiar la piel del frente del difunto. Coloque 6 electrodos planos con una cinta elástica en la zona indicada del diagrama. Ajuste los diales del aparato según las variaciones principales y activa el EIT pulsando el botón inicio. Colóquese los auriculares o sobre los últimos registros del cerebro. Las instrucciones anteriores solo deben seguir por personas fallecidas. Es decir, pueden ver los últimos recuerdos de un cerebro muerto. ¡Qué locura, tío! Nueva solicitud de permiso para el desarrollo de proyectos privados. Por la presente envío una segunda solicitud de permiso para el desarrollo de dispositivos de medición con nombres de personal Optone y Lectone. Me gustaría argumentar contra las opiniones de los ingenieros superiores que afirman que mis conceptos no eran más que fantasías y una serie de ideas sin aplicación alguna. Por eso he creado un prototipo de Optone. Me gustaría retirar las bases de mi concepto. Sin duda alguna que las atrevidas visiones del escritor de fantasía que firmaban sus obras con el LEM puede llevarse a cabo. LEM es el escritor de Invincible. Dice, todo el conocimiento del universo podrá preservarse en materiales artificiales. Los libros se convertirán en cristales que tendrán sus contenidos escritos en ellos. Esos cristales se podrán leer gracias al uso del Optone. Lo he diseñado para que se parezca a un libro con una sola página entre sus dos tapas. Se podrá pasar de página con un simple toque. Ventajas. De este modo se consigue evitar el acto de leer y además supondrá un inmenso ahorro de espacio en nuestras bibliotecas. Así habrá mucho más espacio en nuestros lugares de almacenamiento del saber, lo cual nos otorgará una clara ventaja en el escenario interplanetario. Con motivo de la presentación he incluido una historia en honor del Invencible dentro del Optone, el segundo prototipo de un dispositivo de lectura con capacidad para reproducir audio. He comprobado sus capacidades personalmente. Puede ser usado por aquellos encargados de pilotar las naves que deseen aprovechar los largos viajes para expandir sus conocimientos gracias a la literatura. Es por ese motivo que las historias se presentan en formato de audio. Solicito una valoración positiva del proyecto y que se sopese la posibilidad de llevar a cabo una presentación del proyecto cuando acabemos las operaciones en Regis 3 y así se puede continuar con el desarrollo de Optone y Lectone. Son como dispositivos de lectura y aprendizaje, básicamente.
Vale, tengo la tarjeta. Hacia aquí no puedo ir. Y de ahí ya he venido. El H ya he estado. En el B también. En el H también. En el A no se puede pasar. Aquí no podemos entrar, si no me equivoco. Vale, aquí estamos en el lobby. En bloque A, bloque B. Aquí en el B ya hemos estado. Acabamos de estar ahora mismo. No puedo interactuar con la máquina. Vale, y el bloque A también estuvimos, que es lo de esto. Vale. Pues... al lobby. Vale, esto es la zona médica. Vale, ¿podemos coger el ascensor y subir, tal vez? No, no puedo hacer absolutamente nada. Ascensor inactivo. Aquí no, en A no puedo acceder. Cero, 1. No puedo entrar. La sala médica es donde acabamos de estar. Aquí puedo usar ahora la tarjeta. En el 1. Vale. Puente. Were you deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... never mind. Hombre, se podía haber enrollado un poco. Dirac field, ready to activate. Spherical thrower. Rihitra! Now that you're here, why don't you help me? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. It's about to start. I can't wait any longer. But why, Rihitra? What for? I'm aware that I may lose communications. The Cyclops won't stop fighting, but I'll lose visuals. You understand? That's not what I asked. Yasna, make a decision. Here and now. Come on. How's it gonna be? ¿Le ayudamos o no le ayudamos, tío? Es que yo creo que va a hacerlo igual, tío. Es que me da la sensación que esto va a acabar muy mal, chicos. Bueno, vamos hasta el final. All right. Have it your way. Let's destroy them. Now we're talking. Controla las ondas. Okay, I'm ready. What am I looking at? It'll be... number 5, a long-range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. Vale, no... There's the Cyclops. Great. Ahí está, ahí está, ahí está. Force field ahí está. activation. I confirm. Field active. The cloud's within reach. I'm shooting. Se lo va a comer, se los va a comer, tío. Buah, es mucho, tío. Es una locura. The close range is dead. No wonder. It's boiling over there. The field is shrinking. Calm down, Yasna. It will hold. ¿Seguro? Bien. Oh, beautiful. Muy bien. It's not a machine, it's the devil himself. I'm telling you.
Los está haciendo retroceder a la nube, ¿eh? Ahí vuelve. Shit. I'm losing connection. Do you see anything? They're creating a tight formation. A cyclone. Fucking shit! Uf, lo destruyó. Es que es enorme la nube. That can't be good, right? What was that? You tell me. Can't you see anything? Probes, yes. The mid-range is dead. How about the long range? The long range works. Funciona, sí. The cloud has stopped attacking. The Cyclops is... Huh? Que está atacando. What is it doing? Que nos What está did you atacando a see? nosotros. Yasna. The cloud won. What? You said... Don't count on the Cyclops anymore. Circus must have gone haywire. It shot down the probes. Now it's probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. I don't understand. How? This is pure madness. Hey, at least we still have the Invincible. Don't mock me. I'm not mocking you, Rahitra. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Usa la estación de radio para contactar con Novik. Vale, la estación de radio... A saber dónde está. Aquí hay un señor muerto. Muy bien. A saber dónde está la estación de radio. Aquí hay un micro. Pues... Aquí está. Vale, creo que tengo... Entiendo. Tengo que llegar ahí. Y ahora supongo que tendré que coger esta y bajar. Ahí está. Are you there? This is the commander of the IC Dragonfly unit, Astrogator Novik. I'm here, Astrogator. Unfortunately, I don't have good news. The Cyclops got out of control. What do you mean? Just like the other machines. Now, it'll wander around aimlessly. Or even worse. I had a feeling it would end like this. Do you know what Rahitra is planning now? I have no idea. Then I need to talk to him. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity. Technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time.
no electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Hitra. Arma nuclear, tío. Just tell me straight. What are you up to? I'm arming the charges. Arming what? Explosives, cluster munitions? Hydrogen. What? Rihitra, are you serious? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. 30 kilos to 100 megatons. 54. Oh, that's quite an arsenal. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. That amount of energy could rip the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good idea, Rihitra? Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. Look, I understand how you feel. But you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. And probably non-sentient ones. Taking revenge on the cloud is like... Whipping the ocean for sinking a Ah. ship? Exactly. Like Xerxes. Claro. We won't gain anything from a mindless attack. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. In helping you, Rihitra. My memory, you could... It's possible. Well, thank you What for? I haven't done anything. for reminding me of my mom. But as long as the cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Rihitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget, Rihitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yasna, what do you think? They're not stupid or hostile, but rather programmed to react. To radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications to thwart the exchange of information. So... they see no difference between a man and a machine? They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasna found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Both living organisms and mechanical creators of the cloud, as well as other products of dead evolution. The list is quite long. Hang on. Creators? Yes. Millions of years ago, someone must have built primordial mechanisms. Machines could have self-built in successive generations, but something must have created them first. I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for all this. How did these machines even get here? Who built them? Our cyberneticist had a hypothesis before he lost consciousness. About the Lyrans. Yes, that one. Lyrans. Lyrans. It does ring a bell. Wasn't there a book about them? The Cranian's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the 6th planet of the system was inhabited by intelligent beings. Let's say their scout ship landed here and that a disaster occurred. Some kind of reactor explosion, chain reaction. Suffice to say, the wreckage that landed on Regis 3 had no living beings on board.
Only the machines survived. And then what? They started bashing at each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by a local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. O sea que básicamente To combat las máquinas flying reptiles, evolucionaron, they ¿sabes? started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. What's a guiding principle of a homeostat? I don't... That was a rhetorical question. It's all about survival in changing conditions, even the harshest ones. Further forms of necroevolution were no longer threatened by the local fauna, but they had to find sources of energy and materials from which they could produce replacement parts and offspring. Originally, their descendants were undoubtedly powered by radiant radiation. But on Regis, there are no radioactive elements at all. Sounds familiar. When the energy runs out, you have to wheel and deal. Yes. Entonces evolucionaron para buscar una fuerte alternativa de alimento, ¿sabes? Bueno, de alimento, de energía, básicamente. And a conflict among the machines. Simply put, they fought to survive, exist. That's what evolution is all about selection. Wait, Doctor. We've established that these beings are mindless. Shouldn't the organisms with the most developed nervous systems win the game of evolution? In this case, instead of a nervous system, there was some kind of electrical one, but the principle remains the same. Not exactly, sir. The most advanced of the mechanisms that landed here derived energy from their own radioactive resources. Simpler devices such as small repair systems could have had solar panels. And in that case, would have had a significant advantage over the others. But the other ones could defend themselves. They could attack. With atomic power. Yes, that's possible. But I see it differently. In necroevolution, the most successful beings were those that excelled in miniaturization above all else. Also, the sedentary creations. The former gave rise to the cloud, which the flies form when necessary, in pursuit of a common interest. Ya sabéis, y luego forman ese tipo de vegetación, ¿sabes? Eso es que cuando necesitan moverse, desplazarse, son la nube, esos insectos, y luego se transforman en esa especie de... No. For some reason, the city lost a fight for survival. And now, there are only rusting remains. Only one form survived. The microbots that conquered the land on Regis 3. So, these flies just adapted best. To the conditions of this planet. Yes, that's how it works. Evolución. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. The local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more. Evolucionaron y son los que quedaron. quedaron. They fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Exacto. Indeed. To put it simply. For me, the matter is perfectly clear. Makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? Well, that's the thing. I don't. Claro, tío. Y la idea es que no se puede. Yes, sir. Do you agree? Well, Yeah, I very much agree. Another attack would make no difference. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. what if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to eliminate them all. And even then, there's no guarantee they would die in space. After all, the flies need no air, water, or food,
Only solar energy. Claro. But what else can we do, if not attack? Evacuar y largarnos. We can leave this place and never come back. We have a lander. Sorry, but I'm not going anywhere. You, on the other hand? I'm surprised you didn't evacuate already. Well, I had to make sure you won't do something you'll deeply regret. Huh. Done. Warheads are armed. One more press of a button, and there'll be no turning back. I can't. That was close. Vámonos, tío. Suspending all actions leading to conflict. But what should I do now? Yasna ha convencido a Rota para que no siga atacando la nube. So you can get to the Dragonfly. All of us? I'm going back. And you, Rahitra? Are you flying with us? You actually mean it? Damn. Thank you. But I can't leave just before my people arrive. I have to tell them about the cloud, necroevolution, this whole mess. But you... I can handle it, Yasna. I'll take the stimulants and hold out until they arrive. Whatever it takes to stay awake. Maybe I can write it all down. Wouldn't it be better if you took my diary? It contains everything I've learned. Huh. As long as your commander doesn't mind. Please take it, Comrade Rahitra. There are no more factions on this forsaken planet. We're all just people here. Thank you. For this and for everything else. ¿No te viene seguro, tío? I've Joder. prepared Hopper for departure, but there's still a matter of access to the landing pad on the bow. Navik, how do you know about our landing pad? Well, you know what they say? Keep your friends close and your enemies closer. Astrogator likes big ships. Right. Anyway, someone has to break the force field and open the dome. The field automatically deactivates when the dome is opened. It's the same switch on the control station. All right. Sounds simple enough. Abre la cúpula sobre la plataforma de aterrizaje. Abre la cúpula. ¿Y cómo lo hago? Esa es otra. Vale, creo que hay algo por aquí. Estación de control. Okay, got it. Vale. Toca cosas. Everything's ready, Astrogator. Copy that. Hopper is on its way. Good luck, Rahitra. Thanks. I'm gonna need it. Have a safe flight, Yasna. De acuerdo. Your Commonwealth ain't all that bad. Adiós, amigo. Te deseo lo mejor, de verdad. Vale, pues vamos hacia arriba del todo. Y entonces va a venir el saltamontes y nos va a coger en la parte superior de la nave, en la parte superior del cóndor. Yasta, can you hear me? Sí. Yes. We've reconnected. Great. Hopper is just landed. Voy. Buah, es acojonante. Wow, already? It went smoothly. The landing pad is generous in proportion. Like everything here. De acuerdo, amigos, pues parece que esto se acaba. Nos vamos. Regis 3. Hasta siempre. Are you ready? Listo. Just close the hatch and... And what? There's nothing. I'm gonna buckle up now. No quiero llevar eso a mi planeta, tío. Ready. Copy that. Hopper is taking off in 3, 2, 1. Ya se ha mantenido un módulo de aterrizaje funcionando. Fin.
Bueno, pues parece que terminamos de una forma bastante positiva, ¿no? Es cierto que a mí personalmente me da la sensación de que el juego tiene diferentes finales. Me da la sensación de que había un final belicista, por decirlo de alguna manera, seguramente en el que apoyaríamos el lanzamiento de las armas nucleares y realmente no sé lo que pasaría. Es decir, sí que a mí personalmente ese final no me parece nada atractivo, es decir, prefiero la verdad el haber intentado buscar otro camino un poco que dejara el tema del lanzamiento de bombas fuera de la ecuación, y realmente parece que ha funcionado, ¿no? Realmente parece que volvemos a casa y volvemos a nuestra nave y conseguimos sacar a Yasna del planeta, que es lo realmente importante. He de decir, queridos amigos y amigas, que he disfrutado una barbaridad de Invincible con todos vosotros aquí en el canal. Un título que va muchísimo conmigo, donde mezcla una narrativa potente, ciencia ficción, walking simulator, un montón una suma de cosas que a mí personalmente pues me ha hecho disfrutar un montonazo de este juego. Artísticamente es una maravilla, gráficamente se ve súper bien, sonoramente tiene unos temas musicales estupendos, unas voces maravillosas. Entiendo que lógicamente no es un juego para todo el mundo, obviamente, porque es un juego pausado, es un juego en el que te tiene que gustar realmente el género y en el que te tienes que introducir en la historia. Entiendo que no es un juego para todo el mundo, pero a título personal he disfrutado una barbaridad con todos vosotros de Invincible. Por decir alguna cosita, ciertos problemillas, tema de bugs, hemos sufrido, ¿no? Sobre todo con ese tema de la parte de la escalada y demás, ¿recordáis? Sí que hemos tenido que utilizar pues, realmente otra de las opciones que nos da el juego para seguir avanzando, pero bueno, lo hemos superado, pero sí que el juego pues bueno, tiene ahí alguna cosita por ser un poco tiquismiquis que a lo mejor te puede romper un pelín la experiencia de juego. Nada grave, pero está ahí, ¿de acuerdo? O sea que, amigos, amigas, de verdad, ha sido un placer y un verdadero gusto compartir con todos vosotros de Invincible. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos de nuevo en más aventuras, nos vemos de nuevo en más historias aquí en el canal. Cuidaos mucho, un saludo, chao. De acuerdo, amigos, como extra, veis que el punto de guardado nos saca justamente momentos antes de la toma de decisiones. Entonces vamos a ver qué ocurre si utilizamos esa otra forma de enfocar el problema, que es el lanzamiento de las armas nucleares. Nosotros ya sabéis que en nuestra partida original pues decidimos tomar el camino de la paz, por decirlo de alguna manera, y no lanzar esas bombas, pero vamos a ver qué ocurre si lo haces, ¿de acuerdo? Vamos a probar. Me he quedado un poco con el come y la verdad tengo ganas de ver qué opciones tenemos, o sea que... Vale. Makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? Well, that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, sir, do you agree? Well... Actually, I don't. I think we should proceed with the attack. Even after everything you've learned, Doctor? After everything you've been through? Because of it, we have to destroy the cloud. I still have significant concerns. You're the one there, not me. Maybe I'm not seeing the whole picture. Well, indeed, Novik. I knew Yasna would understand. Now give me a minute. I'm almost done. De acuerdo, pues aquí ahora tomamos la decisión de atacar. De acuerdo. Yeah, I see. Do I use them to launch the rockets? Not yet. We use a button for that. The red one. Me parece una pésima idea, os lo digo, Me parece una pésima idea. Yasna ha apoyado un ataque militar sobre la nube. Ataque militar contra la nube. Just one push, and the cloud will get what it deserves. Watch your eyes.
don't think they were impressed by our efforts. What? Is this a joke? No one and nothing can... It's unbelievable. They're really just invincible. Another fiasco. This is not happening. It can't be real. They... Richard, they're flying this way. We have to flee. But where to? Into orbit. Do you have a landing pad anywhere? At the bow. All you gotta do is open the dome. Okay, go get the others. I'll take care of this. Abre la cúpula de la plataforma de aterrizaje. Okay, got it. Everything's ready, Astrogator. Copy that. Hopper is on its way. Head upstairs, Doctor. What about the others? You'll wait for them in the lander. I hope they make it in time. Y no viene... Yes, sir. Can you hear me? Yes, we've reconnected. Great. Hopper is just landing. Just a few more steps. Hopper's here. Under Hitra's team. You must fly away. Now. O sea que los dejas atrás. Los dejas atrás. Es que no está... No está... Hitra no está abajo. Los dejas atrás. Now close the hatch quickly. That's an order. Your death won't help anyone. I can't leave them. It's too late for them. Don't you understand? No puedo hacer otra cosa, creo. Ready. I made it. Copy that. I'm starting the engines. 3, 2, 1.